Welcome to HNZ Gold and Real Estate. Subscribe it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। गोल्ड और प्रॉपर्टी के बारे में आपसे बात किया करता हूँ, आप लोगों के फ़ायदे के लिए बात करता हूँ, आप लोगों के लिए रेट्स और अपनी राय, अपने एक्सपर्ट ओपिनियन का देने की कोशिश करता हूँ। देखें, गोल्ड जो है उसकी प्रेडिक्शन, उसके बारे में बात करना नहायत मुश्किल काम है। जो लोग ये कर रहे हैं वो वाकई एक ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे हैं, यकीनन वो एक बहुत ज़्यादा आपके लिए जो वो काम करते हैं वो बड़ी मेहनत से काम करते हैं। खैर, हम बात करेंगे कि गोल्ड के बारे में एक डर खौफ सा पैदा हो गया है दोनों पार्टीज़ को, यानी ख़रीदने वाला और बेचने वाला दोनों ही परेशान है। अगर ख़रीदने वाला है तो वो ये सोच रहा है कि मैंने ख़रीदा और एकदम ये नीचे चला जाएगा, और जो बेचने वाला है वो ये सोचता है कि अगर मैंने बेच दिया तो कहीं ये ऊपर चला गया तो मुझे नुकसान हो जाएगा। यकीनन हर शख्स को ये एक हक हासिल है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट से कमाए, तो वो यकीनन एक डर खौफ का शिकार तो ज़रूर होगा कि मैं अगर यहाँ पर बेच दूँगा और ये ऊपर 2-4 हज़ार रुपये और ऊपर चला गया तो फिर क्या होगा। देखें, गोल्ड के बारे में मैं अपनी राय आपको तकरीबन रोज़ाना देता हूँ, और आपको मैं ये बता दूँ कि जहाँ पे आपको फ़ायदा एक मुनासिब मिल रहा हो वहाँ से निकल जाना चाहिए। थोड़ी सी तफसीली बात करता हूँ तो वो ये कि गोल्ड का जो ट्रेंड चल रहा है इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में, वो चल रहा है बाइंग का, यानी कि बुलिश हुई हुई है मार्केट बुरी तरीके से। बहुत ज़्यादा जो है वो बाइंग इसमें हुई है और बहुत ऊपर चली गई है। इसके अलावा जो यूक्रेन और रशिया की जो जंग है उसके भी असरात भी पड़े हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये ऊपर चली गई है, और मज़ीद भी जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने और हमारे जैसे बहुत सारे तज्जिया निगारों ने ये बात की है कि इसके अंदर अब एक फॉल आएगा, एक इसके अंदर रिट्रेसमेंट आ सकती है और आनी चाहिए भी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम जो हैं वो बिल्कुल सही और ऐसे करेक्ट बिल्कुल साबित हों कि भाई वाह जी वाह हम पीर वली बन जाएं आप लोगों के। तो ऐसा नहीं है, कह देने से जो है वो नहीं हुआ करता। हमारा एक तज्जिया है, हमारी एक राय है, हमारी एक ऑब्जर्वेशन है, हमारा एक तजर्बा है जो कि आने वाले वक्तों के बारे में आपको बताने की कोशिश करता है। लेकिन ये बात पत्थर पे लकीर नहीं होती, नीचे इसने आना है, आना चाहिए भी। और मैंने आपको सुबह भी ये अपनी वीडियो में बताया था 2195 2175 2143, ये इसके नीचे के जो हैं वो लेवल्स बन सकते हैं, और इसी हिसाब से पाकिस्तान में भी इसका रेट कम हो सकता है। लेकिन क्योंकि बुलिश ट्रेंड है, बुलिश है, और मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और बिल्कुल तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रही है, इसलिए इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि ये भी असरार डालेंगी। यानी मंडे को क्या होता है मार्केट में वो तो मंडे को ही पता चलेगा, लेकिन कहते हैं यानी समझ में आता है कि हो सकता है ये बुलिश खुले मार्केट थोड़ी सी, तो थोड़ा सा ऊपर जाके खुले मार्केट, लेकिन रिट्रेसमेंट ये आने वाले वक्तों में खुद ब खुद पता चलेगा। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ खुल गई मार्केट, इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो फिर ये 2150 भी 2250 भी यानी 2250 भी क्रॉस कर सकती है। लिहाजा इसलिए जो है वो गोल्ड की जो इस वक्त पोजीशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है मार्केट में। वैसे जो बायर्स हैं वो इन्वेस्टर्स नहीं हैं, वो जेन्युइन बायर हैं, अपनी ज़रूरत के तहत बाइंग कर रहे हैं, और जो सेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेल कर चुके हैं। और कुछ लोग जिन्होंने रोका हुआ है वो इसीलिए रोका हुआ है कि भाई हम जब वक्त आएगा, यानी कि चले कोई बात नहीं, हमारे मुनाफे में से कुछ कम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम यहाँ तक अगर पहुँच गए हैं तो हम ये एक चांस ले लेते हैं कि हम मज़ीद इसको ऊपर की तरफ जाकर बेचें। थोड़ा सा होल्ड किया हुआ है और ये अच्छा भी किया है, ऐसी बात नहीं है। जब यहाँ तक आ गया जो कि आज का रेट है 2,32,500 रुपये तकरीबन पीस का,
اور یقیناً اس میں جو خرید و فروخت کا جو فرق ہوتا ہے، ایک شاپ کیپر کی بھی محنت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ بیٹھا ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ کی لوگوں کی سروس دیتا ہے، تو اس کے بھی کچھ حق ہوتا ہے، تو وہ خریدنے بیچنے میں ایک ڈفرینس بہرحال موجود ہوتا ہے۔ اس ڈفرینس کو مد نظر رکھیے گا، اور جو پٹھور ہے وہ آپ کا 2,29,30,000 کے قریب ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ریٹ ہیں، اور چاندی جو ہے وہ 2,550 روپے میں اس وقت جو ہے مارکیٹ میں موجود ہے۔ اب نیکسٹ جو ہونے والا ہے وہ میں نے آپ کو تھوڑا سا ڈر خوف کا ذکر کر دیا۔ مارکیٹ اگر کھلی، بولش کھلی، تو یہ 2,250 سے اوپر بھی جا سکتی ہے، اور پھر اس کا اوپر کا تو لیول کوئی بھی خاص طور پہ کوئی بھی شخص نہیں بتا سکتا، لیکن نیچے کا لیول میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ نیچے گری تو کافی تیزی سے نیچے آئے گی، اور ایک لائن میں بھی نیچے آ سکتی ہے، جو اسپائک ہے وہ لگ سکتا ہے نیچے کی طرف۔ تو اس لیے اس کو بڑی احتیاط سے دیکھے گا، پرسوں جو ہے وہ ٹریڈنگ میں اور اپنے گولڈ کے لین دین میں اس کو احتیاط سے آپ نے کرنا ہے۔ اب آتی ہے ٹریڈنگ کی بات، تو ٹریڈنگ میں جنہوں نے بھی گولڈ ابھی ہولڈ کیا ہوا ہے، چاہے انہوں نے بائنگ لی ہوئی ہے چاہے سیلنگ، وہ تو منڈے کی صبح ہی اٹھیں، لازمی اٹھیں، کیونکہ منڈے کی صبح ہی ان کو رزلٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا ان کی انویسٹمنٹ کا، کہ انہوں نے جو انٹری لی ہوئی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے۔ منڈے کی صبح اٹھیں، مارکیٹ دیکھیں، اور اس لحاظ سے وہ فیصلہ کریں۔ ہم جو اپنے طور پہ کریں گے وہ انشاءاللہ اس کا بھی ہم بڑی تفصیلی ویڈیو انشاءاللہ کل صبح بناؤں گا، لیکن جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ اگر یہ اوپر جاتی ہے تو پھر ہم اس سے بھائی اوپر تو جانے ہی دیں گے۔ ہم نے اسے 75 تک دیکھوں گا میں اسے، اگر اس ورنہ اس کو سیلنگ میں ٹریڈ نہیں لیں گے ہم بالکل بھی، سیلنگ میں ٹریڈ بالکل نہیں لیں گے۔ ہاں 40 سے اوپر جا کر یہ دوبارہ 40 پر آتا ہے تو پھر 40 سے اور 38 سے یا 37 سے ہم اسے پھر بائنگ میں دیکھنا کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس کا ایک جب تک ہمیں مکمل طور پہ، اب یہ ایسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے نا سونا، ایسی جگہ پہ گولڈ موجود ہے جو کہ بہت خطرے کی علامت ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ بھی ہوتا ہے تو پھر یقیناً ہماری ناقص عقلیں جو ہیں وہ رول جاتی ہیں۔ تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس نقصان کو ہم یہی کوشش کریں گے کہ ٹریڈ ایسی جگہ سے لیں جہاں پر ہم کم از کم 100 تو کبھی بھی نہیں شیور ہو سکتا ہے آدمی، تبھی تو ایسا لگاتا ہے 80% 70% شیور ہو، تاکہ وہ جو زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچ سکے۔ پھر یاد رکھیے گا ایس ایل لازمی ہے۔ ایس ایل کا مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ایس ایل کیا ہوتا ہے، تو وہ اسٹاپ لاس ہوتا ہے۔ آپ اپنے مرضی سے ایک فگر رکھ لیتے ہیں کہ اس سے زیادہ لاس میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ یہ تھی میری ویڈیو، انشاءاللہ کل صبح پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔